हेलो पिलाମାନେ पुणी थे आम नुआ भिडियो गोटे नहीं आसी परीक्षा उपयोगी गुरुत्वपूर्ण 10टा प्रश्न जोटा कि सब परीक्षा पड़ी थाए आम आज से विषय आलोचना करवा। ठीक अच्छे ता पूर्व तुम मैंने मोर चैनल को जब सब्सक्राइब करना प्रथम थर आसते ताले सब्सक्राइब कर दियो एवं लाइक शेयर कर दियो जहाँफल भिडियोटी अन्य पाखे पहुँची पार जा विलंब न कर प्रथम प्रश्न को देती प्रथम 10टी गणन संख्यार जोगफल केते। प्रथम 10टी गणन संख्या माने पिला माने 1 मिश्रण 2 मिश्रण 3 एमटी को जाए 10 जाए एमती को जाए 10 जाए आर जोगफल केते पचार तो जिते बेले एमती 1 रु 10 किंबा 1 रु 10 किंबा 100 किंबा 1000 एमती देथिबो तो सही समय कौन करियो मन रख लास्ट संख्या से शॉर्ट ट्रिक पूर्व मन रख जे 1 रु आरंभ करिकी 10 100 1000 1 रु देइथा दरकार तुम लास्ट संख्यार अधा कर दो। एठी लास्ट संख्या केते अछि 10 तार अधा हला 5 एवं ता साइड रे पुन थरे सही संख्या लिखि दबो केते हो 5 ताले उत्तर हला हमर 55 उत्तर आम के हम 55। ट्रिकटा मन रहा जदि 1 रु 100 जाए नहीं था तुम कौन कर 1 रु 100 जाए तुम कौन कर 100 अधा है 50 ता साइड पुणी 50 लिखि था 50 5050 होता बुझीगला। जदि 1000 दे था 1000 दे तार अधा है 500 ता साइड पुणी 500 लिखि था एतिक होता उत्तर 1 रु 1000 जाए जोगफल बहुत सहज पिला माने जीवा परवर्ती प्रश्न को देची एठारे केउ बिंदु त्रय एक रेखीय नुहति 3टा लाखे बिंदु सबुठी दे देची से पचार मुझे को बिंदु 3टा को गोटे रेखीय नुह मु आर पूर्व भिडियो तो गोटे ट्रिक बतई कही जेउठी एक्स स्थानांक समान ही समस्त 3टा ताले सी सरल लेखा रही जार वाई स्थानांक समान ही सी भी सरल लेखा रहा एक्स रो मूल्य जहाँ थी वाई रो मूल्य से थी यही 3टा जोटी थी एमती 3टा कंडीशन जोटी थी सेठी तुम जानव जे 3टा सरल लेखा रही देख ये देख एक्स रो मूल्य 1 वाई रो मूल्य 1 सबुठी सामान अच्छी ताले यहाँ सरल लेखा रहा सरल लेखार आमर बुझेगा पिला माने यहाँ सरल लेखा बर्तमान बी ऑप्शन को आस देख ये एक्स स्थानांक 1 ये एक्स स्थानांक 1 ये भी एक्स स्थानांक 3टा एक्स स्थानांक सामान ताले यहाँ भी सरल लेखार बर्तमान देख ये सी ऑप्शन को आस देख ये वाई स्थानांक 1 ये वाई स्थानांक 1 ये वाई स्थानांक भी 1 ये 3टा वाई स्थानांक सामान अच्छे यहाँ भी सरल लेखार ताहले आमर आ गोटे रहीगला सेटा हम उत्तर सेटा को चेक करा किसी आवश्यक नहीं डी है उत्तर यही 3टा ट्रिक टी मन रखियो पिला तुमको बहुत सहज आसो ये सर्टा भी करने। ठीक अच्छे जी परवर्ती प्रश्न को देती एबीसी त्रिभुजर ए कोणर समद्विखंडक बीसी को डी सहित करे गोटे एबीसी त्रिभुज अच्छी पिलाने गोटे ए बी सी तार कोणर समद्विखंडकटा डी कोण ए कोण इज इक्वल टू ए कोण से करे तो ये अनुपात अनुपात बीडी बाई सी डी है 2:3 कौन देची बीडी बाई सी डी है 2/3 देची हेले एबीटा 12 सेमी देची एसी केते तो आमे जानिचे जेते बेले गोटे कोणर समद्विखंडक सम्मुखीन भाव छेद करे तो आम ये कौन अनुपात हम ना मन रख सब बेले कौन हम जो कोणर दीटा बाहुर अनुपात ए बी बाई एसी ए बी बाई एसी इज इक्वल टू क्या सामान हम ना ए बी सह लगी बाहु तक बाहु छेदांश तक बीडी एवं एसी सह लगी छेदांश तक कौन हम सी डी पूरा सहज कर देख ताने ए बी सह ताने कौन है ए बी सह बीडी सामान एसी सह सी डी सामान ए बी केते 12 केते गुण को ना द्विगुण को कारण यहाँ 2 देजी द्विगुण को 12 ताले 1 गुण को 2 गुण को 12 1 गुण को 6
ଏଇଟିର କେତେ ଦେଇଛି ନା 3, ତାହେଲେ 3 ଗୁଣ କେତେ ହେବ 300କୁ 18, ପୁରା ସହଜ ହେଇଗଲା। ନହେଲେ ତମେ ମୂଲ୍ୟ ପକେଇକି ବାହାର କରିବ। ଏଇଟା ପୁରା ଥର୍ଡ଼ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ କଲେ। 2 ଗୁଣର ଏଠି ବିଡି ହେଲା 2 ଦେଇଛି, ଏଠି କେତେ ଦେଇଛି ଏଟା 3 ଦେଇଛି, ତାହେଲେ 2 ଗୁଣକୁ ହେଲା 12, 3 ଗୁଣ କେତେ ହେବ 18, କାରଣ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନସିପ୍ ହେଉଛି 6 ଗୁଣ, ତାହେଲେ 18 ଅପସନ୍ ଆନ୍ସର ଏ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ହଁ ଦେଇଛି, 2ଟି ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ 4:9 ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରୂପ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ପରିମାଣ କେତେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁବେଳେ ପଡ଼ୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ, ସବୁ ବର୍ଷ ତମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିପାରିବ, ସବୁ ବର୍ଷ ପଡ଼ୁଛି। ମନେ ରଖ, 2ଟା ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ କାହା ସହ ସମାନ ନା ତାଙ୍କର ବାହୁର ବର୍ଗାନୁପାତ ସହ ସମାନ, ଅନୁପାତ ସହ ସମାନ। ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁରୂପ ଉଚ୍ଚତାର ବର୍ଗାନୁପାତ ସହ ସମାନ। ସେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟାକର, ସେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟାକର କୋଣ ଅନୁରୂପ କୋଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକର ବର୍ଗାନୁପାତ ସହ ସମାନ, ଅନୁରୂପ ମଧ୍ୟମାର ବର୍ଗାନୁପାତ ମଧ୍ୟ ସମାନ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିସୀମାର ବର୍ଗାନୁପାତ ମଧ୍ୟ ସହ ସମାନ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ ସବୁ। କ'ଣ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତଟା ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରୂପ ବାହୁର ବର୍ଗାନୁପାତ, ମଧ୍ୟମାର ବର୍ଗାନୁପାତ, ଉଚ୍ଚତାର ବର୍ଗାନୁପାତ ଏବଂ କୋଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡର ବର୍ଗାନୁପାତ ଏବଂ ପରିସୀମାର ବର୍ଗାନୁପାତ ସହ ସମାନ। ଯେହେତୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି, ଯେହେତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମକୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି, ଆମକୁ ବାହୁ ପଚାରିছে ନା, ଆର ଜଷ୍ଟ ବର୍ଗମୂଳ ବାହାରିବ। 4, 9ର ବର୍ଗମୂଳ ହେଲା 2, 3ର ବର୍ଗମୂଳ 3, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ଉତ୍ତର ଆମର। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ହେଲା ଡି। ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ବୁଝିହେଲା ତ ଏଇଟା? ତ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଇଛି, ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ABCD ହେଉଛି ପରିଲିଖିତ ବୃତ୍ତ, ପରିଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ମାନେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଚାରିପଟେକୁ ଲାଗିକି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି AB ଦେଇଛି 8 ସେମି, CD ଦେଇଛି 10 ସେମି, ପଚାରିଛି ଏଇ ବାହୁ AD, ଏଇ ବାହୁ BC, ଏଇ ଦୁଇଟାକର ସମଷ୍ଟି କେତେ? ତ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦେଇଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ସମାନ ହେବ। ତାହେଲେ ବିପରୀତ ଅନୁସାରେ, ତାହେଲେ ଏଠି ADର ପରିମାଣ AD ପ୍ଲସ୍ BC ଯାହା ଆମର ହେଇଯିବ AB ପ୍ଲସ୍ CD ସେୟା ହେବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, AB ପ୍ଲସ୍ CD ସେୟା ହିଁ ହେବ। ହେଲା, ତାପରେ AD ପ୍ଲସ୍ BC ପଚାରିଛି, AB କେତେ ଦେଇଛି 8 ପ୍ଲସ୍ 10, ଏ ଦୁଇଟା ମିଶାଇ ଦେବ, 8 ମିଶ୍ରଣ 10 ସମାନ ହେଇଗଲା 18, ତାପରେ ଆନ୍ସର ହେଲା B। ବହୁତ ସହଜ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଟେକ୍ନିକଟା, ଯେ ଗୋଟେ ପରିଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ସମାନ, ଏଇଟା ଏଇ ସୂତ୍ରଟି ମନେ ରଖିବ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଦେଇଛି, ABCD ଚତୁର୍ଭୁଜର ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜଟେ ଅଛି, ABCD ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଛି। A କୋଣ ଦେଇଛି ଏଇଟା 70 ଡିଗ୍ରୀ, B କୋଣ ଦେଇଛି 60 ଡିଗ୍ରୀ। ପଚାରିଛି ଏ D ଆଉ ଏଇ କୋଣ ଆଉ ଏଇ କୋଣର ବିୟୋଗଫଳ କେତେ? ବୁଝିଲା? ତ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ କୋଣମାନେ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ବା ବିପରୀତ କୋଣମାନେ ମିଶିକି ପରସ୍ପର 180 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି 70, ଏଇ କୋଣଟା କେତେ ହେବ ଆମର 100, କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ 110। ଯଦି এইটা 60, এইটা କେତେ ହେବ ନା ଏଇଟା ହେବ 120। ବୁଝିଲା? ତ ଆଙ୍କର ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ 120ରୁ 110 ଗଲେ ହେଲା 10 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଆମର ଅପସନ୍ ହେଲା ଏ ଉତ୍ତର। ବା ତମେ ଅନ୍ୟ ମେଥଡ଼ ମନେ ରଖ, ଦୁଇଟା କ୍ରମିକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଦୁଇଟା କ୍ରମିକ କୋଣର ଅନ୍ତର ଯେତିକି, ବାକି ଦୁଇଟା କ୍ରମିକ କୋଣର ଅନ୍ତର ସେତିକି। ଏଠି AB ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ 70 ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର କେତେ ହେଲା 10, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ଅନ୍ତର 10 ହେବ। ତମେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିକି ପାଇବା, ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଯିବା ଆମେ ଦେଇଛି, 2 ଅଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କଟି ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କଠୁ 4 ଅଧିକ, ତାହେଲେ ଆମର ଦେଇଛି ଏଇଟା ଏକକ, ଏଇଟା ଦଶକ,
एकक स्थानीय अंकटी मनकर एक्स नेले ताहले दशक स्थानीय अंकटी ताठू 4 अधिक ने एटा हेजिवो एक्स मिश्रण 4 ताहले सेही संख्याटा जदि आमे 11 द्वारा भाग करिया संख्याटी केते हो ताहले देखो संख्याटा केते देखो ताहले आकु 10 रे गुणा माने केते हेजिवो संख्याटी 10x प्लस 4 की 10 रे गुणले हेजो 40 काना जानि जे दशक घर सहित ए 10 गुणा हबो एक घरटा सेमति लिखा हेजो ताहले हेजिवो केते संख्याटा 10x रे x मिसले हेगला 11x मिश्रण ये 40 बर्तमान ताकू 11 द्वारा हराबो देख पिलावन टिके एटी बुझिया चेष्टा करो भलरे एठी 11 द्वारा हले एटा जेहेतु 11 द्वारा गुणा हेइ ताले एटा जे 11 गुणित कने ये पूरा विभाज्य हेइ जिवो बाकी रहला 40 40 को आमे जति 11 द्वारा हरिबा 40 की 11 को पणिका रे हमर 11 3 33 33 रहला तो 40 रु 33 जदि फेडिबा हमर रहबो केते 7 एति की भाग शेष बलिबा हमर बहुत सहज पिलाने क्वेश्चन टा ताले उत्तर हमर डी आउ थरे बुझे दउची एकक घर को x नेले दशक घर ताठू 4 अधिक ने x + 4 हैला ताले दशक घर रे 4 10 गुणा हबो 10x + 40 x मिसेला ताले 11x + 40 हैला संख्याटा आकु जदि 11 द्वारा हरिबा ये जेहेतु 11 रे गुणित क ये कटि जिवो माने एथरे भाग शेष किछि बलिबोनी आ रहला 40 40 को भीतर 11 केते थर जाउची 3 थर जाउची 11 3 33 आ बरला केते 40 33 बोले 7 उत्तर बुझिला पिला ना ऑप्शन डी उत्तर जिबा हमें पर देछि 81x + 19 = 75 19x + 81y = 25 x + y ताहले हमें ए दीटा के इक्वेशन मिसे दबा खाली सिंपल मिसे दबा मिसेले देख कोन होउची 81x को 19x मिसेले हबो 100x मिश्रण मिश्रण जन देले 19y सहित 81y मिसले हे जो सी भी 100y चला 100y सम्माने एठी रहला केते 75 मिश्रण 25 मिसला केते ये भी हे गला 100 ये भी होला केते 100 तले इठु हमें एठी 100 अछि एठी भी 100 अछि 100 कमन आनी हारी 100 कमन आले रहला केते एठी x प्लस एठी रहला y = रहला 100 एपट 100 टा जाय कि सेपट गले से 100 को 100 कटि गला रहला एपट केते 1 तले x + y रो मूल्य केते होला 1 ऑप्शन सी तो एटा सिंपल खाली दीटा की इक्वेशन मिसे दबो मिसला परे हेलो हबो केते 100x + 100y = 100 हे गला तले 100 एथरु 100 कॉमन आले रहला x + y = 100 तले एपट 100 के एपट 100 कटि जो और x + y = उत्तर होला 1 तले ऑप्शन सी होला उत्तर जे परवर्ती प्रश्न को पार्श्वस्थ चित्र रे एटा होची AXC चाप रो केंद्रस्थ कोण हम टिके चित्रटा कर दबा आगो हां केंद्रस्थ कोण दैछन एटा होची 112 डिग्री एटा BYC चाप रो केंद्रस्थ कोण एटा चाप चिन्ह देइनी तो 100 डिग्री एटा हला 100 डिग्री ताले ए दीटा को मिसी केते हला 112 मिश्रण 100 समान हे गला केते 212 बर्तन से पचार हमर ए कोणटा केते तो आको हमें ए केंद्रस्थ कोणटा भाग करे पड़ो तले तीसरा कोन करबो ना 360 फेडाण 212 उत्तर केते हे जिवो ना हमर 148 फेड देले केते हे 148 हमें जानछ ए केंद्रस्थ कोणर अधा कोन परिपूरक कोण होचे एटा ए दीटा को मिसी की 180 डिग्री तो हमें 180 डिग्री रु 180 डिग्री फेडाण 148 डिग्री समान उत्तर हमर हो 32 डिग्री तो हमर आंसर केते हो ऑप्शन ए तो चित्र एमिति हमें ABCD XY Z से किछि ना फा लिखिया दरकार नै चित्र तुम ही करिवो सेठी पेंसिल धरि लिभे दो पछे किनु चित्र टाइम सेव हो आ थरे बुझौची एटा हला हमर ए कोणटा 112 डिग्री एटा हसे 100 डिग्री दीटा को मिसे देले होला 212 डिग्री
ତ ଏଇ କୋଣଟା ଆମେ କେମିତି ବାହାର କଲା 360ରୁ 212 ଫେରିଲେ ହେଲା 148 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଓ ନା ଦେଇଦେବା ଏ ଓ ବି ପି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜଟେ ହେଲା। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା କୋଣ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ, ତେଣୁକରି 180ରୁ 148 ଫେରିଲେ ଉତ୍ତର ହେଲା 32, ଆନ୍ସର ହେଲା ଏ। ବୁଝିଲା? ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ଏମ୍ କ୍ୟୁ ଏସ୍ 50 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇ କୋଣଟା ହେଲା 50 ଡିଗ୍ରୀ। ଏସ୍ ଆର୍ ଏନ୍ 60 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇ କୋଣଟା ହେଲା 60 ଡିଗ୍ରୀ। ପଚାରିଛି କ୍ୟୁ ଏସ୍ ଆର୍, ଆମର ପଚାରିছে କେଉଁ କୋଣ? ଏଇ କୋଣଟା ପଚାରିଛି। ତ ଆମେ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ଯୋଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ କୋଣ ଯାହା ଏଇ କୋଣ ସେୟା, ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣଟା ଆମର ହେଇଗଲା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? 50 ଡିଗ୍ରୀ। କାହିଁକି? ଏକାନ୍ତର ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କୋଣ ହେଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଏଇ କୋଣ ଯାହା ଏଇ କୋଣ ସେୟା ହେବ, ଏଇଟା ବି ହେଇଗଲା 60 ଡିଗ୍ରୀ। କାହିଁକି? ସେଇ ଏକାନ୍ତର ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କୋଣ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଏସ୍ କ୍ୟୁ ଆର୍ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏଇ କୋଣଟା କେତେ? ଏଇଟା 60, ଏଇଟା 50 ମିଶିଲେ ହେଇଗଲା ସମାନେ 110, ଆଉ ଏଇ କୋଣଟା ହେବ 180ରୁ 110 ଫେରିଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଫେରଣ 110 ଡିଗ୍ରୀ, ସମାନ ହେଇଗଲା 70 ଡିଗ୍ରୀ। କେତେ ହେଇଗଲା? 70 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ହେଲା ସି। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତେଣୁକରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ସେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କର, ଯାହାଫଳରେ କି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ, ମୋର ଯେହେତୁ ପହଞ୍ଚାଉନି, ତୁମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ତୁମମାନେ କି ଶିଖ, ଏଥିରୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲଗା। ଦେଖିବ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛି, ଆସିବ। ତୁମେ ଖାଲି ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କରିବା ଟେକ୍ନିକ୍ଟା ଶିଖ। ମୁଁ ଟିକେ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ା ନୋଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ ଛାଡ଼ିବି, ସେ ନୋଟ୍ରେ ଟିକେ ଦେଖାଦେଖି କର। ରହିଲି ପିଲାମାନେ, ବିଦାୟ।